5G না ওর? সোয়েটার মোটা পড়তে হবে আস্তে আস্তে। तेरे बिना दिल नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता। তাসি শর্টে উঠে বাইকিং চালিয়েছে, হ্যাঁ কি না কোথা দিয়ে উঠলো কি জানি না ওই সিঁড়িটা দিয়ে উঠেছে। হ্যাঁ ওই যে ওখানে রাস্তা আছে, হতে পারে এখন ওই সিঁড়িটা দিয়ে উঠতে পারে। এখন 10 কিলোমিটার জুড়ে জম্মের ঠান্ডা পড়বে এবার। सुनो सुनो रब्बा मेरे है सहारा तेरे सिवा मेरा कोई ना होना, याद तेरी कितना सताए माही मेरा सोना सोना रब्बा मेरे है सहारा तेरे सिवा मेरा कोई ना होना, याद